नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुदामृत अमृतस्रव संयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैतस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां दं न विदुसुरासुरगुणगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो ममां। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय चेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ठ भगवान् वजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अद अष्टाविंशतितमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पदं स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्मार्च निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनं ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरधिस्तदा मिदमेध्यादनं शश्वत् विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रहः ब्रह्मचर्यं तपःशौचं स्वाध्यायः पुरुषार्चनं मौनं सदासनजयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि स्वधिष्ठानामेकदेशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीलाभिध्यानं समाधानं तदात्मनः एतैरन्यश्च पदिभिर्मनो दुष्टमवस्पदम् बुद्ध्या युञ्जीत शनकै जिदप्राणो ह्यतन्त्रितः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋज्जुकाय समभ्यसेन् प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकचेरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यदा स्थिरमचञ्चलं मनोचिराल् स्याद्विरजं जिदश्वासस्य योगिनः वायग्निभ्यां यदा लोकं ध्मादं त्यजति वैमलं प्राणायामैर्देहे दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् यदा मनस्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेन् स्वनासाग्रावलोकनः प्रसन्नवदनाम्बोजं पद्मगर्भारुणेक्षणं नीलोत्पददलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं लसल्पङ्कजकिञ्जल्कं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजल् कौस्तुभामुक्तकन्दरं मत्तद्विग्रे फलकलया
പീപരീദം വനമാലയാ പരാർദ്യഹാരവലയ കിരീടാംഗതനൂപുരം കാഞ്ചീഗുണോല്ലസശ്രോണിം ഹൃദയാംബോജവിഷ്ടരം ദർശനീയതമം ശാന്തം മനോനയനവർദ്ധനം अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतं सन्दं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहताकरं कीर्तन्यतीर्थयशस्सं पुण्यशोगयशस्करं ध्याये देवं समग्रागं यावन्नच्चवदे मनः स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीय ये हिदं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिल्लब्धपदं चित्तं सर्वावय संस्थितं विलक्षैकत्र संयुज्य आदङ्गे भगवतो मुनिः सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्जनाड्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नकचक्रवाळ ज्योत्स्नाभिराहदमहदह्यजयाद्धकारं यच्चौचनीसृतसरित्प्रवरोदनेन तीर्थेन मूर्धन्यधिक्रेते शिव शिवोद्भूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिसृष्टवज्रं ध्याये चिरं भगवतश्चरणारविन्दं जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्यां लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः पूर्वो निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरवस्य कुर्यात् ऊरु सुवर्णभुजयोदधिशोभमाना भोजोनिधि अतसिका कुसुमवासभास्यौ व्यालं विपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपैरम्बि निदम्बबिम्बं नाभीकृतं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयो निशिद किल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मरिवृषस्तनयोरमुष्य ध्येयाद्येयं विशदहारमुखयूकगौरं वक्षोदिवासमृषभस्य महाबुधूदेः पुंसा मनोनयन निवृत्तिमाददानं कण्ठं च कौस्तुभरमेधरभूषणार्थं कुर्यान्मनस्य किल लोक नमस्कृतस्य बाहुं च मन्दिरगिरे परिवर्तनेन निर्लिप्तबाहुवलयनदिलोकपालान् सञ्चिन्तये दशशतार समस्तसत्यतेजः शङ्खं च तल्कर सरोरुहजासरं कौमोदिकीं भगवतो दयितां स्मरेद दिग्धामरादिबडशोणितकर दमेन मालामधुव्रतवरूदगिरोपरुष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे वृत्यानुकम्पिदधियेकगृहीतमूर्ते सञ्चिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दं यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवद्गितेन विद्योदितामकलकपोलुमुदारनासं यच्छ्रीनिकेतमणिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्दलवृन्दजुष्टं मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदर्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयदमत्रन्द्रित उल्लस्तद्भ्रूः तस्यावलोकमदिदं कृपयादिकोरतावत्रयोपशमयाय निसृष्टमक्ष्णोः स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्याये चिरं विपुलभावनया गुहायां हासं हरेरवनता किल लोकतीव्रशोकाश्रुसारर विशोणमत्युदारं सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ध्यानायनं प्रहसितं बकुलाकरोष्टभासा द्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुरहे वसितस्य विष्णोर्वाक्यार्द्रयार्पितमा न पृथक् दिदृक्षैत् एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रवद्रदय उत्पुलिकप्रमोदात् औत्कण्ड्यबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमान तच्चाविचित्तबडिशं चनकैर्वियुङ्क्ते मूताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनसः सा यदार्चिः आत्मानमत्र पुरुषा व्यवधानमेघम् अन्वीक्षते पतिवृत्तगुणप्रवाहकं सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिन्यवसितः सुखदुःखबाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् त्वात्मन्विदत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः देहं च तं न चरमस्थितमुदितं वा सिद्धो विपश्यति यदोद्य गमत्स्वरूपं दैवादुपेदमुददैव वशादपेदं वासो यदा परिकृतं मदिरामदाण्डः देहोऽपि दैवक्षग खलु कर्म यावत्
स्वारम्भगं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः यद्दा पुत्राच्च वित्ताच्च पृथङ्मर्त्य प्रदीयते अप्यात्मत्वेनाभिमदा देहात् आदे पुरुषस्तदा यो यदोन्मुखास्ति तत्फुल्लिङ्गात् धूमाद्वा विश्वसम्भवात् अप्यात्मतेनाभिमदादि अधाग्निपृथगुल्मुखात् भूतेन्द्रियान्तकरणात् प्रधानात् जीवसंज्ञिनात् आत्मा तदा पृथक् द्रष्टा भगवान् ब्रह्म संज्ञितः सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मदां स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनिनां गुणवैषम्यात् तदात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावधिष्ठते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने साधनानुष्ठानं नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।